মই লা নাম আনাই কুনিয়াক আছে আৰু মই দিল্লীতে থাকিছে মই আমনি খালতে লগ পাবলৈ আহিবলৈ পাৰা কাৰণে ফাৰ্ষ্ট মই ঈশ্বৰকে থেংকছ দি আছে মই লা ভিডিঅ' ভাইৰেল কৰি কিনা কি কাৰণে ভাইৰেল কৰা আছে মই লতে তাইখান কি কাৰণে টাৰ্গেট কৰা আছে আৰু কি হোৱা লগা আছে মই লা লাইভতে কি লে খেলা আছে পুলিচ খান মই ইটো ক'বলৈ আহি কিনা আছে মই লা কি হোৱা লগা আছে সঁচা কি আছে মই ইটো ক'বলৈ আহিছে আপুনি খানকে জানাই দিবলৈ মই লতে হোৱা লগাটো কইলে মই নিজে লগা মই লা ডকুমেন্টস কাৰণেহে মইকে থানাতে লৈ কিনা যা লগা ইটোহে আছে মই ইয়াতে দিল্লীতে মই লা আধাৰ কাৰ্ড চেঞ্জ কৰি কিনা মই ইণ্টাৰনেশ্যনেল পাছপৰ্ট মই বিজনেছ কাৰণে মই থাইলেণ্ডে আৰু ডুবাইতে মই খান টিম কালতে যাব গৈ কিনা মই ইটো এপ্লাই কৰিবলৈ চেঞ্জ কৰি কিনা এপ্লাই কৰিছে এপ্ৰিল মহিনাৰ পৰাহে হৈ কিনা মই লা ডকুমেন্ট একচেপ্ট নকৰে মই 10 পাছ সাৰ্টিফিকেটটো কইলে মই নিজে লা নহয় কিনা মই ওপেন দে লোৱা লগা আছে পইচা দি কিনা তো ইটোটো অৰিজিনেল নহয় ইটোটো ফেক আছে ইটোটো ডুপ্লিকেট আছে জুপি লগা আছে আৰু চাৰ্জেছ নাম্বাৰটো কইলে অৰুণাচল লগা আছে সিগনেচাৰটো কইলে নাগালেণ্ড লা আছে কৈ কিনা তাইখান ইনা ৰিজেক্ট কৰিছে হলিবি মইগে এপইন্টমেন্ট দিছে হলিবি মই যাইছে হলিবি একচেপ্ট নকৰে 5 টাইম মাতিছে 5 টাইম যাইছে লাষ্টে হাউস অনে লাগা মই লতে হাউস রেন্ট লাগা এগ্রিমেন্ট অরিজিনাল ডকুমেন্টস তে সিগনেচার লৈ কিনা আহিবি কৈ কিনা তাইলা সিগনেচার লৈ কিনা মই যাইছে তাতে একসেপ্ট কৰিছে তাইখান কৈছে সাবমিট কৰি দিছে আমি ভেৰিফাই কৰিবলৈ অতম নাগা পুলিচ ষ্টেচন পৰা আহিব কৈ কিনা তো ইটো পিছতে মইকে ইমেইল দেপি আহিছে ইটো পিছতে পুলিচ খানটো আহা নাই ইটো পৰা মই কতে পৰা এপ্লাই কৰে ইটো লতে যাই কিনা মই হুদিছে এতিয়া মইকে 3 উইক হৈছে এতিয়া তাক মই লা ভেৰিফাই কৰিবলৈ আহা নাই কৈ কিনা তো ইটো ভাইয়া বা কৈছে মইকে আপনি নিজে যাই কিনা তাতে যাই কিনা আপনি তাইখালতে কথা কবে মই পুলিচ ষ্টেচনতে যাইছে অতম নাগা পুলিচ ষ্টেচনতে যাই কিনা মই কথা কৈছে নাম্বাৰ দিছে একটা মানুহ লাগা তাইলা কাম আছে কৈ কিনা তো মই তাইকে কথা কৈছে তাই কৈছে আপনি ঘৰে যাবি আপনি লা লোকেশন পাঠাবি মই ইভিনিং দে আহিব কৈ কিনা দসরা ইভিনিং দে আহিছে আহি কিনা তাই মই লা ডকুমেন্টস কান মই কি এপ্লাই কৰা আছে তাই সব চাইছে ফটো ক্লিক কৰি কিনা লৈছে এনা খোৱা লা আছে জুন ডেট 15 লগা আছে ইটো ইভিনিং দে তো ইটো পিছে দে নেক্সট মর্নিং দে 7 বাজি দে পুলিচ খান আহি কিনা মইকে ধৰি লৈ যাইছে জুন 16 মর্নিং দে মইকে ধৰি কিনা লৈ যাইছে মই লা ডকুমেন্টস খান সব লৈছে আপনি লা ডকুমেন্টস ফেক ডকুমেন্টস বানাই কিনা থাকিছে আপনি ইন্ডিয়া লাগা নহয় নাগালেণ্ড লা নহয় আপনি পৰমা লাগা আছে মায়ামা লা আছে কৈ কিনা মইকে এনা কৈছে মই লা ডকুমেন্টস ফান বা চেক কৰিবি মইকে এনা নকবি মই এনা কৈছিলে তাইখান ডাইৰেক্ট মইকে লৈ কিনা যাইছে কোনটো পুলিচ ষ্টেচনতে লৈ যাইছে ইটো পি নাজানে তাইখান মইকে লৈ কিনা যাইছে ডেট জুন 16 দিন পুৰা ৰাতি তাইখান মইকে থানাতে ৰাখিছে তাতে ৰাখি কিনা 3 বাজি আঠাতে মইকে ঘৰে পৌঁছাই দিছে মর্নিং দে 17 মর্নিং দে মইকে মা দুখ পৰা থাকিছে মই একো বি নাজানে মই রুম দে লক কৰি কিনা ৰাখিছে তাইখান একটা ওমেন মাইকি পুলিচ লদে ইনা থাকিছে দিন হৈছে না ৰাতি হৈছে মই ইটো বি একো বি নাজানে বাহাৰ লা মই দেখাই নাই মই লা ফোনটো তাইখান বা লৈ কিনা তাইখান লা হাতে আছে মই ফোন মাঙিছে মই লা প্ৰুফ কি লাগে মই আপনি খালতে কথা ক'বলৈ দিব মই লা ফোন নম্বৰ মই লা কন্টেক্ট নম্বৰ দে মিনিষ্টে লা বি আছে আৰু ইয়াতে দিল্লীতে মই খান নাগালেণ্ড পুলিচ খালা নম্বৰ বি আছে তাইখালতে কথা কবি মই এনা গৈ আছে তাইখান একো বি একচেপ্ট নকৰে মইকে বৰ্মা লাগা আছে আপনি লা বাবা লাগা
উল্টা কাট দিবি না গোয়াছে বাবা তো মুৰিছে তাইলা আছে না নাই তুপি মই নাজানে মইলা মাঙিছে মইলা তো এতিয়া অৰিজিনেল আহা নাই হলে পি সেৰেন নম্বৰ এটুখান এপ্লাই কৰা তো আহি কিনা আছে মই তুপি দেখাইছে হলে বি ইতুবি নহয় তাইখান এনা কৈ কিনা মইকে এনা টৰ্চাৰ কৰিছে মইলা ডকুমেণ্টছ কাৰণে আৰু মই পৰমা লাগা আছে তাইখান ইতুহে কৈ থাকিছে মইলা ফোন তাইখান সব চেক কৰিছে মইলা skill passport sop taikhan loise likhi gina hoi gina daigan moila google pay phone pay bi check korise puisa moila account de 2000 kiman iman hi paise taikhan sop saise moila facebook laga account taikhan sop check korise moila video iman viral hoise to taila video to chingchong kori gina taikhan video ena banaise to porma laga ena koi gina daigan ena koi thaka moi hunise bahar de taikhan ki kuri ase moi iku na jane moila documents moila phone loi kena aru kun tate ki ase moi iku bi na jane rati wa bi moi na jane ina rakhi kena last de taikhan 3 baji nisina de hobo pare moi ke 1 lakh mangise moi 1 lakh ko tebra dibo moi aru amni la risk lo bole kun ase yate taikhala number tv ko ase kun bi nai moi ekla ase moi la risk lo bole kun bi nai family to kheti bari kori kina thakise kun ba dibo pusa moi na koise moi kanne moi manu ke bi iku bi taklif di wole mon nai tu bra moi kulla nam bi ko nai moi ena koi thakise taikhan be time jaise moi la tu iku reason nai itu bra pusa mangise to 50,000 de last day 50,000 mangise 50,000 di kena moi ke release kori dise taikhan amni la iku case nai amni itia iku nai 50,000 di bi koi na itu de he last hoi kena moi ke taikhan kore pungchai dise moi la satini moi jonbra house bi change koribo koi kena rakhala paisa moi taike phone kori kena tate jai kena ghore puisa bi mola ghor pa he taikhan loise iku likha likhi bi nai iku bi proof kan bi nai taikhan case puisa bra taikhan 50,000 dise moi 50,000 loise idu he ase moila problem moila duk moilo te ki hoise moila ga tu itu he ase aro utu morning de moige phone bi dise documents dia nai phone dise itu day 17 18 19 ena thakise itu pise de June 20 de moike evening de phone gorise tate otam naga police station bra phone kori kna amni la documents collect kori bola ahibi goise to moila satini mojon de man khushi pai na jaise to moila documents bi dia nai aru moila phone loi loise phone direct loise phone nidibo kwase ena kora pise de moila video ki hoi gna taikhan ki kuri gna viral kuri dise moi tu iku pi na jane contact number nai moila phone taikhan loise to moila satini la phone bra moi se paiwang laga aro dc se laga mon town dc se number laga itu duita moi photo click kori kena loise ena loi kena moi tu kun ke contact koribo na pare iku bi na jane moi la video ki kanne kina viral hoise itu bi moi iku bi na jane to June 24 rati de mala satini la phone de aise itu la video do itu pise de moi to man shock hoise ki hoise iku bi ko bole moi ke iku bi na jane moi iku be moi niche pi na jani gena enaga moi shock hoise hoile bi moi iku bi monduk nai ki hoile bi kote bra ki hua ase itu police kha lote koile tu taikhan to iku pi jawab ni bidibo unta punta or arupi bahana banai dibo koi kena moi chupchak thakise moi iku koule na pare hoi kena last de itu chupra kun ase aro ki hoi kena ase koi kena daikhala manu khalote facebook te bisari kena mala satini la phone ba daikhalote contact kori kena ina kora pisete tai pi jende halise tai lote
amni la case iku nai khali visa laga ase koi kana visa khatam hoise koi kana itu he likhibo koi kana tai la pi 1 lakh loise ina goise tai kan tai ite pi jende ase aro tai la advocate la number dise moige moi mangise ina kuri kana kali rati advocate lode moi kotha koise Madam lode kotha koa pisete moi ke mon lop aram paise tai lode moi la case asena na ki wala ga ase amni la client ase koise koina to moi la video aina viral hoi kana ase tai lode to madam be shok koise aro itu pisete patha bi koise moi tai ke pathaise hoi kana moi jun kotha koi kana madam ba bi koise tai la bi utam naga police station ba 1 lakh khai kana ase koi kana oi kena aru taike jende hali dise ina kwa ase to taikhan ina puisa khabole moila itu manu kha lote taikhan puisa demand kuribole he kora ase na ki ase moi kupi te kobo na pare na jane taike 2 lakh manga ase koise 1 lakh tu dise kwa ase holepi jende hali se kwa ase to itu ase to madam lote moi request kuri ase moi khala manu khan to iman hangama hoise iman moi ke bi bisari thakibo tai khan moi iti iku kobo na pare moi la phone bi nai aru moi la documents bi dia nai ina khan kotha koi kana moi ekta video banabo amni moi khan Nagaland manu kha lote Miria kha lote amni pra punchai tibi koi kana moi madam lote request kuri kana moi itu video ina banabole parise Viku kuribole na pari kena ina hua laga ase